आज मुद्दाम तुमकां पत्रकारांस माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी जाका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आणि ही बिलां साधारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत असे जवळ 8 महिने नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलय म्हणजे जवळ 8 महिने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आणि आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बील आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या 1 वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. आतां तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून इतलो टायम जाय तो वेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसता त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूना. म्हणजे हेच सरकार न्ही, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जालीं. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस हो चुकताच, मनशाच्यो चुको जातात, पण ह्यो चुको सुदारपाचें काम हें टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूंक शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हें टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हें सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनात जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कितेंय आसलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें म्हणून लागता. आणि जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केले. हे पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस एनर्जी चार्जीस लेवीड ऑन कंज्युमर्स फॉर फेल्युअर टू एनहान्स देअर सँक्शन लोड. द एक्सेस डिमांड चार्जीस आनी एक्सेस एनर्जी चार्जीस जे LT कंज्युमर 2000 नोव्हेंबर 25 ते आज पर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा आनी तांकां परत एकदां नवी बिलां दिवन सगळो जो एक्स्ट्रा पेमेंट तांचो जाला तो तातूंत आमी एडजस्ट केला. The electricity bills of all affected consumers for the period from November 25 to 23rd June 2026 shall be regenerated. In the revised bills, consumers shall be charged only the normal applicable tariff for the electricity actual consumed. The additional penal component levied on the account of excess demand and excess energy charges shall be removed. No delayed payment charges shall be levied on such revised bills. ते हांवें तुमकां पयलींच कोंकणींत सांगलां. हें आतां इंग्लिशींत ताचें ट्रान्सलेशन कितले मागीर मदीं तोडनाका म्हाका. नंबर 2 मेकॅनिझम फॉर ऑटोमॅटीक एनहान्समेंट ऑफ सँक्शन लोड.
आतां हो जो सँक्शन लोड आसा पळय, हातूंत काही गोश्टी तुमकां सांगता. हांवें तुमकां आतांच सांगलें खूब सरकारां आयली पूण तातूंत कोणूच पळोवना. पूण आमच्या चीफ इंजिनियरान आनी आमचे सगळे ताचे सकयले सगळे स्टाफान आज हें सोदून काडलें. आनी जें म्हाकाय खबर आशिल्लें आनी तुमकांय खबर आसा पूण तुमी केन्नाच तें म्हणूं ना. तुमकां याद आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर 2 बल्बाचें कनेक्शन दिताले, याद आसा बरोबर. इतली सरकारां जाली, हें केन्ना हें केलां? 2 पॉयंटाचे जाग्यार कितले पॉयंट जाले हें तुमकां हांवें सांगपाचें ना. आमी जर तें चॅक केलें आनी आमच्या इंजिनियरांनी वचून जर तें पळयलें जाल्यार तें डिस्कनेक्शन करूं शकताले आमी. पूण आमी केलें ना. लेट मी कंप्लेन. मागीर विचारतो. आतां हें सगळें काम तुमकां खबर आसा आनी हें सगळें एप्रूव करून घेवपाक जाय म्हणूनय कंज्युमराक खबर आसा. लोकांनी थंय मोंगळे बांदले, 2 हें घेतिल्ले पॉयंट. पूण कनेक्शन 2 पॉयंटाचेच घेतलेलें आसा. ताका कितें कोणी कितें करपाचें आसा हेचेर? म्हणजे एका वटेन इंजिनियराक ब्लेम करप आनी एका वटेन तुवें तेची बेनिफीट घेवप, हें बरोबर न्हय. जाणी कोणी अशें केलें तांणी स्वता येवन हें करपाक जाय आशिल्लें, तें केलें ना. आनी त्या खातीर ते नंबर ऑफ पीपल वाडले. कारण पयलीं जी घरां जाल्या पळय 84 आसत किंवा 89 पर्यंत आसत, ही 2 पॉयंटाची सगळे कडेन सर्रास घरां दिल्या. आनी ही घराचो टोटल लोड जो आशिल्लो तो 0.8 kV, बरें, 80 वॉट्स. 80 वॉट्स म्हणजे 1 पॉयंटाक 40 वॉट्स, 2 पॉयंटाक 80 वॉट्स, म्हणजे नॉट इवन किलोवॅट. लक्षांत हाडा. म्हणजे हें सुद्दां कोणी पळोवंक नाशिल्लें. आज हें सुद्दां आमच्या इंजिनियरांनी केलें. हांव खरेंच तेंचें मन बसून अभिनंदन करता सगळे इंजिनियरांचें. कित्याक? कारण हो विशय खरेंच मोठो. कारण हजारो कनेक्शन त्या वेळार दिली गेली. हजारो कनेक्शनां जेन्ना दिता आनी जेन्ना तूं तें नवें घर बांदता तें सुद्दां कोणी चॅक करना. कोण रिपोर्ट सबमीट करता, तोच लोड बरयता आनी आमचे कडच्यान कोण तरी पास करून काम करून घेता. आनी त्या खातीर मेजर प्रॉब्लेम जो लोड हें जालो पळय, एनहान्समेंट प्रत्येकाचो, तांणी डिपॉझिटूय ताचें भरूं नाशिल्लें. ते डिपॉझिटूय त्या कित्याक 2 पॉयंट प्रोग्राम आसता पळय 2 हेचो, तो फ्री. ताका सुरवाती मिटर सुद्दां दिवना. मागीर कालांतरान तांकां मिटर दिल्या. सगळें ठरयलें की 2 पॉयंट सगळ्यांक येवपाचे म्हणून. आनी सर्रास गोंयभर लोकांक ते 2 पॉयंट दिले. आनी ताचे वयल्यान हें तशेंच आशिल्ल्या कारणान ह्यो इल्ले इल्ले वाडत गेले. आनी त्या खातीर हें कॉम्प्लिकेशन आतां जेन्ना आमी सगळें सारकें करपाक फुडें सरले JRCच्या रुला प्रमाणे, तेन्ना इल्लें इल्लें लोकां कडेन आज ते लोकांक कळपाक लागले. आज लोकांचे 2 पॉयंट ना, आज लोकांचे 10 पॉयंट जाल्ले आसा. पूण ते 10 पॉयंट एप्रुवल नाशिल्ले आनी त्या खातीरूच हो सगळो गोंदळ जालो. तातूंत आमचो डिपार्टमेंटाची चूक ना, आमची चूक ना, मुख्यमंत्र्याची चूक ना. हेंय हांव सामकें नमूद करतां. कारण हे प्रत्येकान स्वताच्या माध्यमांतल्यान त्या डिपार्टमेंटा म्हणजे आमचे सब डिव्हिजन ऑफिस आसता पळय थंय वचून काम करपाचें. पूण तें काम त्या वेळार जालें ना. हांव ब्लेमूय करना कोणाक. कारण खुबशे लोक अनपड आसा. अजून तांकां तो फॉर्म भरपा येना. फॉर्म भरपा येना म्हणून अनपड म्हणटा. भरची ना जाल्यार ते अनपड न्हय, तेंय तुका सांगता. नाजाल्यार तुमी तोच विशय घेतला आनी अनपड म्हणटा तांकां काय पडटलें. आमी अनपड म्हणटा फॉर्म भरपाक. आनी तो फॉर्म भरपाक कोणा कडच्यान तरी फॉर्म भरून घेवचो पडटा. आतां सुद्दां तांकां तेंच करचें पडटलें. कोणा कडच्यान तरी फॉर्म. आतां जो लोड आमी एप्रुवल केला तो ऑटोमॅटीक लोड एप्रुवल केला. म्हणजे जें बील तांकां येता आनी ताजेर जो लोड येता हायेस्ट लोड तो आमी एप्रूव केला. म्हणजे लोड LT कनेक्शन जें आसा तें 5 kW आनी जें 3 फेज कनेक्शन आसा तें 10 kW पर्यंत जाता. आतां थोडे टॅक्निकल पॉयंट जे आसा ते स्टीफन तुमकां एक्सप्लेन करतलो आनी त्या प्रमाणे मागीर हांव परत तुमकां बाकीचें एक्सप्लेन करता. सगळ्यांक तुमकां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. जशें सरान सांगलां, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 मुख्य कारण आसा. पयलें कारण म्हणल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हज्या डिपार्टमेंटान जी पेनाल्टी लेवी केल्ली
फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 तेजी माहिती दिवपाक एज पर द डिसिजन टेकन बाय द गव्हर्मेंट. आय एम हियर टू कन्वे दॅट डिसिजन. नंबर 1. नंबर 2, जो रिजन त्या रिजनाक लागून आमी पेनाल्टी लेवी केल्ली, मिन्स एक्सेस सँक्शन लोडाच्या एक्स्ट्रा लोड जो घेतिल्लो आनी त्या पासून ती पेनाल्टी लेवी केल्ली. तेजें मेकॅनिझम कशे भशेन आमी ती रेमेडी त्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन कसो काडला, कसो तो लिमीट दवरला फॉर सिंगल फेज आनी फॉर 3 फेज ऑटो एनहान्समेंट आनी अबाव सर्टन लिमीट कितें आमी कंज्युमरांक करपाक जाय तेजे म्हायती दिवपाक. सो दीस आर द 2 बेसीक रिजन आनी 2 इम्पॉर्टंट म्हायती. पयलें म्हणल्यार एज पर द गव्हर्मेंट डिसिजन जी पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली फ्रॉम नोव्हेंबर 2025 टील जून 2026 इज स्टॉप. नंबर 1. नंबर 2, जी लोकांनी पेनाल्टी ऑलरेडी भरला फॉर लास्ट 7 to 8 months ती सबसिक्वेंट बिलांक आमी क्रेडीट करतले. 80 to 90% लोकांनी ती बिलां भरिल्ली. थोडेशा लोकांनी जी भरूं नाशिल्ली ती पेनाल्टी आमी तिसरे काडटले आनी रिवायज बील करतले. अशें आमी ऑलरेडी सगळीं बिलां रिवायज केल्लीं आसा आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी जेन्ना रिवायज जावन आमचे सर्क्युलर आनी पब्लीक नोटीस आमचो सायन जाल्लो आसा, ओन्ली आफ्टर दॅट आयज हें प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. सो ऑल टुगेदर ऑन द एवरेज 70,000 कंज्युमरांची पेनाल्टी आमी लेवी केल्ली. आमचे कडेन कंज्युमर आसाय एप्रॉक्सिमेटली 7,50,000. अरावंड 10% there was a penalty levied on the consumers. This shows कि 90% of the consumers are already within the sanction load. This was regarding the penalty, that it is stopped, it is removed, whoever not paid, and it will be credited in the future bills. These bills are ready. We already started distributing it from yesterday. The second thing, mechanism, how to find solution and what remedy we have found, on that I need to speak. आता लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून कित्याक 70,000 लोक आसा तेमी इजिली आनी तांकां बर्डन जावचो न्ही म्हणून आमी एक मेकॅनिझम तयार केल्लो आसा. आता सिंगल फेज सप्लाय ज्या लोकांची कनेक्शनां सिंगल फेज आसा 1 किलोवॅट, जस्ट गिवींग एन एग्जांपल, तो मे बी सर्टन appliances like AC एक घातली, maybe geyser घातलो, or some fans or some points वाडोवन तो 1 kilowatt जाला तो 3 जालो. So meter will record 3 kilowatt and department will take that 3 kilowatt as a sanction load. आता 1 kilowatt जाला तो 4 kilowatt समज जालो because of increase of load. So we will take it 4 kilowatt. असो करून धरुया up to 5 kilowatt जालो. So up to 5 kilowatt, within 5 kilowatt we will automatically enhance the load. म्हणच्या लोकांक ते ऑनलायन एप्लाय करपाची गरज ना. up to 5 kilowatt तो मीटर रिकॉर्ड करता, that will become the sanction load. आता after 5 kilowatt what we have to do is they have to apply online, because after 5 kilowatt the connection from single phase to 3 phase जाता. आता लिमिट आमी 5 कित्याक दिला? मोस्ट ऑफ द स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिळनाडू, तेलंगणा, गोवा, मोस्ट ऑफ द युटिलिटीज, मोस्ट ऑफ द SERCs, means State Electricity Regulatory Commissions, they have kept this limit as 5 kilowatt. आता समज 5च्या चड जाल्यार कितें जातलें? हूक कनेक्शन सिंगल फेज आसल्यार अनबॅलन्स जाता. अनबॅलन्स जातकच ओवर हिटींग जाता, न्यूट्रल करंट जाता, इम्बॅलन्स इन वोल्टेजीस जाता. सो सारकी वोल्टेजीस मेळना, सारको लोड मेळना आनी ट्रान्सफॉर्मर एफेक्ट जाता. त्या पासून ती लिमीट डिफायन केल्ली आसा. सो वेर एवर पॉसिबल फॉर अ सिंगल फेज वी वील ऑटोमॅटिकली एनहान्स हिज लोड एज लॉंग एज इट इज विदीन 5 kilowatt. The moment it crosses 5 kilowatt, that consumer, त्या कंज्युमराक ऑनलायन एप्लाय करचें पडटलें विथ डॉक्युमेंट्स, and we will give 3 months. After 3 months, if they don't do, we will try to remind them with notices, but we will help them to get it enhanced or change the single phase to 3 phase. Within this period also, these 3 months,
we will not levy any penalty. But one important point everybody should know, and many people are saying, why then you have not taken this decision before? Because केन्ना load increase जाता तेन्ना वायरिंगाची कॅपेबिलिटी ती सस्टेन करपाचो तो कारण ती चॅक करपाची आसता. कित्याक खूब फाटी आमी जो लोड 20 वर्सां 30 वर्सां पयलो घेतिल्लो तो इट इज 0.5 किलोवॅट आनी आयज एकूय घराचें ना वीच इज 0.5 किलोवॅट. सो जेन्ना समज तेणी एक बारीकसो वायर घातिल्लो 1.5 स्क्वेअर mm तो लोड घेवपाक तो शकचो ना. 90% लोकांनी इलेक्ट्रिशनाचो हेल्प घेवन ऑथोरायज कॉन्ट्रॅक्टराचो हेल्प घेवन कित्याक तो टेस्ट रिपोर्ट आसता की कोणाक तरी एक दाखोवचें पडटा बाबा हें आमचें वायरींग सारकें आसा, आपल्याचो मिटर सारको आसा, मिटर चेंज जावपाचो आसा काय ती वायर अंडर सायज आसा. कित्याक अंडर सायज वायर आसली आनी तुवें एक एप्लायन्स वाडयत गेले जाल्यार ओवर हिटींग वील हॅपन, insulation will burn and there can be safety and fire hazards. Therefore, we kept at 5 kilowatt. आता for 3-phase consumers, let's say few of the consumers, थोडेशे लोक आसतले which were 3 kilowatt but they must have taken 3-phase supply. But most of the people who are above 5 kilowatt as already have a 3-phase supply. आता समज तेमची 5.5 kilowatt आशिल्लो 3-phase आणि because of addition of this home appliances, you take it ACs, geyser, washing machine, dryer, all these kinds of home appliances, when you add the load increases up to 10 kilowatt. If it is a 3-phase supply and up to 10 kilowatt, again it will be automatically enhanced. I'm giving an example. Let's say it was 5.5 kilowatt आणि समजा तेमचो लोड जालो 7 किलोवॅट. मिटराचेर आमकां 7 किलोवॅट दाखयतलो. ऑटोमॅटिकली 7 किलोवॅट विल बी टेकन एज अ सँक्शन लोड. लेट्स से इट बिकम्स 8 किलोवॅट. 8 kilowatt will be taken as a sanction load. Like that, up to 10 kilowatt, we will automatically enhance the load as recorded by the meter. आता समजा एक म्हयन्याक 8 येयलो आनी नेक्स्ट म्हयन्याक 6 येयलो, the highest of this period, whatever recorded by the meter becomes the sanction load. आता above 10 kilowatt कितें जातलें? अगेन कंज्युमरांक एप्लाय करचें पडटलें ऑनलायन. तर आपलो लोड 11 जालो or 12. आता आमी 10 किलोवॅट कित्याक तो लिमीट दवरला? मोस्ट ऑफ द पीपल वी हॅव सीन फ्रॉम आवर डेटाबेस, एक सामान्य मनीस 3 AC आसता, गिजर आसता, वॉशिंग मशीन आसता, ड्रायर आसता, फॅन आसता, लायट आसता. ताजो लोड 8 किलोवॅट टू मॅक्झिमम 10 किलोवॅट आसता फॉर 3 bedroom फ्लॅट. सो आणि मोस्ट ऑफ द केसीस आर 10 किलोवॅट आणि अबाउट 10 किलोवॅट खूब फाटी वायरिंगूय चेंज करचें पडटा. नाव कोणी म्हणटलो टेक्निकल एक 2.5 square mm or 4 square mm can take still 16 to 18, but continuous जो loading आसता, it should be safe. Therefore we have kept 10 because तितलोच लोड लोकांचो चडसो आसता, plus safety, fire related and technical capabilities of that wire is safe limit is 10 kilowatt. So up to 10 kilowatt, anything from 5 to 10, if it increases, it will be automatically enhanced to what is recorded by the meter. The moment it crosses or exceeds 10 kilowatt, again the consumer has to apply, and within 3 months it should be regularized. After that we will try to send notices. पूण हांव समजता की कंज्युमर मुखार येतले आनी ही रेगुलरायजेशन लोड जातलो. कित्याक इट इज नॉट ओन्ली आमी पेनाल्टीची मारिल्ली, इट इज नॉट टू गेट द रेवेन्यू, it is to get the compliance. Now compliance is to see the infrastructure capabilities and also to see that tomorrow fire or safety incident doesn't happen. So technical asa, legal asa, regulatory asa, and the financial sustainability asa. कित्याक आयज जो पावर आमी बाय करता तेका एक्झॅक्टली कितलो पावर लागतलो तो आमकां त्या प्रमाणे पावर बाय करचो पडटा. सो दीस वे द main thing about the penalty and how the auto enhancement of load will happen and how we need to regularize the load if it crosses 5 kilowatt and if it crosses 10 kilowatt. The third
तिसरी गोष्ट जी आमकां सांगपाक दिता जी सरान सांगली आसा, why this penalty was levied. We become a department. We, as a electricity department, is a regulated utility. What is the meaning of regulated utility? We are coming under government of Goa, but between government of Goa and department we have a honorable joint electricity regulatory commission. आमकां पेटिशन फायल करचें पडटा आनी JRC पब्लीक हियरिंग घेता, आमचे कॉस्टिंग एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू, लॉसीस, आमचे प्रोजेक्ट पळयता, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, कॅपिटलायझेशन, पब्लीक हियरिंग घेता, पब्लिकाचे कन्सर्न जे रेज केल्ले आसा ते पळयता आनी दे कम वीथ सर्टन तारीफ ऑर्डर्स. ऑल्सो दे ट्राय टू take out certain regulations, guidelines, rules as per the Electricity Act 2003. Under Electricity Act 2003 हे JRC Honorable Commission घडून हाडलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां सप्लाय कोड आनी तारीफ ऑर्डर ज्यो एवरी इयर येता त्या प्रमाणे आमकां हें लेवी करचें पडटा. आतां फ्रॉम 2012 सान ही HT कंज्युमरांक सगळ्यांक ही पेनाल्टी लेवी केल्ली आसा. 2022 ऑनरेबल कमिशनान आमकां तारीफ ऑर्डर दिली. त्या तारीफ ऑर्डरांक आमकां सांगलें की पेनाल्टी शूड बी एप्लायड टू ऑल द कंज्युमर्स. स्टील since it was mentioned to all the consumers and we never wanted to levy this penalty, but at the same time we need to see that we comply to the regulations and the tariff order, otherwise CAG audit observations come. Every year CAG जे audit करता तितून ते tariff order घेता and whether we are applying the tariff order to all the consumer they have to see. 2020-23 हांग आमी नोटिसीस धाडल्यो कंज्युमरांक, पूण खुबश्या लोकांनी ती आपलो लोड रेगुलायज करूं ना. इन 2024 ऑनरेबल MLA ऑफ फातोर्डा विजय सरदेसायानी असेंब्लीक मांडलें की तुमी हो लोड तेमकां चेंज करपा लायता जाल्यार तेमकां 1 वर्स दिवचें. सो आमी तें बंद केलें फॉर 2 reasons. Consumers concern आणि the tariff order they had mentioned to all the consumer, but still since it was not mentioned LT consumers, so आम्ही ते प्रोटेक्शन घेतलें आनी आमी ती बंद केली. 30th September 2025 ह्या वर्साक जी तारीफ ऑर्डर येयली तितूंत कॅटेगरली ऑनरेबल कमिशनान अशें बरयलें, पेनाल्टी हॅज टू बी लेवीड and has to be applied to LT consumers, low tension consumers. When the tariff order categorically speaks out with transparency, without any ambiguity, proper sentence, proper wording, आमकां आनी थिंगा प्रोटेक्शन मेळो ना आनी आमकां इमिजिएटली ती लावपाक पडली. कित्याक ती समज लायना देन इट बिकम्स अ नॉन कंप्लायन्स. In that case, tomorrow it will be like, we fail to recover that revenue in terms of penalty, though we do not want that as to be a revenue, but to protect us from the regulator and from the CAG audit, because past also some few cases have come as a audit point. This would have been a big audit question raised against my department, the department. We had to immediately apply to the consumers. Meanwhile, Honorable CM and Honorable Power Minister ही पेनाल्टी कितें म्हूण समजून घेवन आमकां फायल घालपाक घातिल्ली, कित्याक इट इज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. जेन्ना आमी तें तारीफ ऑर्डरा भशेन करता, वी कॅनॉट रिमूव दॅट पेनाल्टी अनलेस Goa government takes a cabinet decision and financial approval we get. Only then we can show it to the Honorable Commission and then only we can do it. In that also, Government of Goa has to give that much amount as a budgetary support. Only then, because 90% are coming under proper sanction load, which are complying to everything. 10% are not doing. That means the tariff is borne by the 90% of people. So that is the logic behind it, because regulator is the one who takes care of all the consumers. सो त्या पासून ती आमकां लावपाक पडिल्ली आहे. जस्ट म्हायती दिया म्हटलें, कित्याक आर्बिट्रेटली लावून नाशिल्ली ती. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सिन्स इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द ऑनरेबल जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन, आमकां आमकां रिजन मेळो ना लायना जावपाक, ती लावपाकूच पडली. देरफॉर वी हॅड पूट दॅट पेनाल्टी. आतां आमी ऑलरेडी एक
सर्क्युलर काडलेलो आसा विच वील सायन ऑन फ्रायडे आनी पब्लीक नोटीस ऑल्सो इज सायन बोथ आमी ही तुमकां कॉपी दितले तुमच्या माध्यमांतल्यान हे लोकांक पावची आनीक मुखार ही पेनाल्टी जावची ना पूण हो लोड आमकां रेगुलायज करचो पडटलो बाय विदीन 3 months whoever has crossed 5 kilowatt and whoever has crossed 10 kilowatt we will give 3 months and I hope that all the consumers will comply to these directions, to this circular, and help the department also and help them also and let's comply to these regulations also and whatever government decision has taken will help the consumers by which we have discontinued the penalties. So these were the things which I wanted to tell as far as technicalities are concerned. सर तुम्ही म्हटलं पण 70,000 हा कस्टमर तांकां पेनल्टीज दिल्ली तुम्ही सो तितून भितर 5 आणि 10 केवणाचें आतां कळना तुमकां लोड पूण तितले कितले पर्सेंटेज आसतले आनी कितले ती एक्झॅक्ट पर्सेंटेज आमी काडटा कित्याक हे लास्ट 10 to 15 days आमची बिलां रिवायज करपाक गेले एक्झॅक्ट नंबर हांव तुमकां आतां सांगूंक शकचो ना जाय जाल्यार होय बी हांव तुमकां पब्लीक बाकीच्यांचो लोड तुमी ऑटोमॅटीक वाडयतले जे कोणाचे 3 kVA anything which is less than 5 kilowatt whoever is increased let's say from 0.1 to 5 automatically will get enhanced. आता एक क्वेश्चन हांवें थोड्यांनी म्हटलेलो इज इट एप्लिकेबल टू ओनली डोमेस्टीक नो इट इज एप्लिकेबल टू ऑल LT कंज्युमर्स म्हणल्यार इंडस्ट्रीजूय बीन लो टेन्शन कमर्शियलूय बीन आनी डोमेस्टीकूय बीन ऑल कॅटेगरी इन लो टेन्शन. सगळी 7.5 लाख बिलां रेक्टिफाय करून घेतला तर कोणाचे येवंक नाका वाडोवन तिंची बिलां रेक्टिफाय करपाक ना 7.5 लाख नंबर वाडलो कित्याक 8 म्हयने ते एवरेज आसा 70,000 तेच थोड्यांक पेनाल्टी 3 म्हयन्याची लागला थोड्यांक 4 थोड्यांक 8 म्हयन्याची लागला कित्याक तेमकां लोड अजून एनहान्स करूं ना. सो टोटल नंबर्स ऑफ बिल्स इज 7,50,000 ऑन अ एवरेज द कंज्युमर्स हू वेर more than the sanction load is 70,000 on average. So just a clarification, ती 4-5 बिलां एकठांय करून धाडले what exactly it states? आता समज एक नोव्हेंबराचें बील आशिल्लें तितून एक पेनाल्टी आशिल्ली एक 2,000 सो आतां ती पेनाल्टी पयलीं आमकां माफ करची पडटली स्टॉप करची पडटली. सो 2,000 वॉट एवर पेनाल्टी आतां ती पेनाल्टी आमी अशें जाला लेट्स से 1 किलोवॅट लोड आशिल्लो तो 1 किलोवॅट जाला 5 किलोवॅट सो तुमचो सँक्शन लोड एक्चुअली 1 आशिल्लो 4 वॉज एक्सेस लोड. So there are 2 penal charges. One is excess demand charges and one is excess energy charges. आता तुमचे युनिट्स 500 धरया सँक्शन लोड 1 आशिल्लो तो 1 to 5 जालो. So against 1 kilowatt units will be 100. Those are legal. Against 4 which is excess of 1 in the sanction load against that the units will be 400. No, but just So you will be charged 1 kilowatt proper tariff. 4 kilowatt twice. When we say twice, one is the normal charge, one part is normal charge, one part is the penalty. But the penalty formula is twice the normal charges. That means one time it is normal charges, the second part is the penalty. तशेंच energy. So तो let's say 1,000 amount तुमचो extra pay केल्लो. आता आमचे कडेन नोव्हेंबराक 1,000 एक्स्ट्रा मेळ्ळो नेक्स्ट म्हयन्याक लेट्स से बिल वॉज 1,500 तितून पेनाल्टी आमची तुमची पेनाल्टी आमचे कडेन आसा 1,000 सो 500 इज द बिल आनी तितून मे बी सेकंड म्हयन्याकूय कितें आमी आतां रेक्टिफाय केला तेन्नाय कडेन एक पेनाल्टी 750 आशिल्ली ती 750 आनी 50 स्टील आमचे कडेन उरली 250 परतून तें सेकंड बिल रिवायज तशें थर्ड बिल तशें अप टू जून वी हॅव कम विथ ऑल न्यू बिल्स वेर इट वील गिव यू क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट कितलो एक्झॅक्टली अमाउंट जालो ते बिल बाय लुकिंग एट द प्रिवियस बिल्स. No, but what does those bunch of bills states that तेगेलो लोड एक्सटेंड जाला आणि he has already paid those bills. So लोड एनहान्स जालो तो आतां आमी काडला बट पेनाल्टी स्टॉप जाला सो वॉट एवर इज रिकॉर्डेड बिकम्स द सँक्शन लोड बेस्ड ऑन दॅट द बिल्स आर प्रिपेर्ड नॉर्मल तारीफ बेस्ड ऑन द सँक्शन लोड एज इफ यू हॅव ऑलरेडी regularized the load. No, but these 4-5 bills are sent to everybody, only 70,000 customers. No, whoever penalty was levied, only for those people we have. पेनाल्टी पडले पण सगळी परत Revise रिवाइज केली. जातली काय पार्ट फ्री जातली The part न्ही सगळी रिवायज जातली पण फॉर्म्युला आशिल्लो तो पेनाल्टी इज इक्वल टू ट्वायस द तारीफ नॉर्मल तारीफ ट्वायस
Means one part normal tariff आशिल्लो, the second part was penalty. So the penalty part आसा तो totally zero जातलो. So how much altogether total amount would be for penalty? Around What? 63. 43.51 crores were the amount for November till mid of June. Then we have stopped it. आणि तुम्ही म्हणले पाहिजे 5 किलोवॅट्स आणि 10 किलोवॅट्स अबाव ते काय अप्लाय करतात. सो 5 किलोवॅट्स असते सिंगल फेज होय. आणि 10 किलोवॅट्स चलते 3 फेज. For 3 phase. तर तुम्ही ते बिलिंग हे होतं की रिडिंग 15 डेजाचे करता तुम्ही फॉर दिस मंथ ना ती सायकल असता. वी ट्राय टू टेक अ बिलिंग सायकल ऑफ 30 days. ते बिलिंग सायकल केन्नाय एक्झॅक्टली फ्रॉम 1st to 30th येवपाक शकता. मे बी 4th of let's say June till 3rd of July. So it depends on the billing cycle as the meter readers go. आमचा पळय येता आमचे इट कम्स फ्रॉम हाफ 15 to 15 Yeah, exactly. तो ती सायकल तेका पडटा आसतली. मान तिथून युनिट्स वाढना दिसना तुमकां. ना तितून ते जो तुमचे कॅल्क्युलेशन असतात ते 30 डेजाचे प्रमाणे कॅल्क्युलेशन असता. ती स्लॅब्स पर रेट असेल तो 30 डेजाचे असता. सो मग लेट्स से 35 डेज आसा. 30 डेजाची स्लॅब करून त्या 5 डेजाची विल बी बॅक ऑन द फर्स्ट स्लॅब. For the load which you mentioned now, you put 2.4. No, it will be calculated from 15th of June till 14th of July. Whatever load maximum gets recorded, it becomes a sanctioned load. If it falls less than 5 kilowatt for single phase, and if it falls less than 10 kilowatt for this. Anything above, also for the purpose of billing, we will consider it as a sanctioned load, but it has to be regularized. आता समज 12 kilowatt झालो. 12 also will be considered as a sanctioned load, but that needs to be for the point of regularizing in the system. But consumer has to see the safety and fire hazards and the technical capabilities of the current carrying capacity of the wire. सर तुम्ही आता लोड मेजर करतले पळय लोड तो पयलींचे नाशिल्लो तो करतले का आता करतले लोड Every month तुमच्या बिल 2 महिने मे एप्रिल मे मासो वाडटा लोकांचो हय. 5 ते वयर वयता. आता म्हणजे पयलीं जो AC नॉर्मल लोड आसलो 3 करतले. आसलो खंयचो तुमी हे करतले? ना तो मॅक्झिमम जो रिकॉर्ड जाता हा. एज वी प्रोग्रेस दॅट बिकम्स द मॅक्झिमम सर आणि सँक्शन लोड. लोकांक कशें करता त्यांचे समज 5 किलो वयर वयता जाल्यार तेंका कशें तो करता. तो बिलाचेर असता सँक्शन लोड आणि वॉट इज द एक्च्युअल लोड म्हणून आसा. सर तुम्ही म्हणले ॲज वी प्रोग्रेस सो दॅट मीन्स इन द नेक्स्ट 3 months यू मीन टू से दॅट. We have to do this exercise till 31st of March. March. One time exercise we are doing. आणि सपोज सर देर आर मेनी गोवन्स हू आर करंटली अब्रॉड तेंचे त्या घरान कोणूच ना आणि सडनली आणि एंड ऑफ द इयर क्रिसमसाक येता दिवाळीक येता सो मागीर So तेंचे that's why those consumer has to apply it and regularize this. Otherwise, if they fall in less than 5 kilowatt, automatic zatlo. If they fall less than 10 kilowatt, also it will automatically get enhanced. But most of the case, it's just a 10%. Like April, May, most of the people are at home. So 70,000 was on the average figure of number of consumers. So with that, I am sure 98 to 99% will get corrected. सर आता मेनली पाऊस असेल प्लस मागीर थंडी असेल सो तेन्ना एसी बीन लोकांचे यूज करप कमी येता. Consumption. सो आता जो लोड तुम्ही मेजर करता तो मागीर समज पावसान गरमीन वाडलो जाल्यार तेन्ना परत लोकां पेनल्टी पडोंक शकता. ना आता जो एप्रिल मे इज अ मॅक्झिमम लोड तो रिकॉर्ड झालो तो सँक्शन लोड आसतलो. आता ऑलवेज लोड विल बी लोवर. देअरफॉर वॉट एवर बिलिंग हॅज इन्क्रीज इट इज बिकॉज ऑफ मार्च एप्रिल मे. वन इज बिकॉज ऑफ द हीट, सेकंड इज द बिकॉज ऑफ गॅस LPG गॅस नासतना लोकांनी ते इंडक्शन कुकर यूज केले. आणि ऑलवेज इन द पास्ट अँड वेर एवर यू गो ड्युरिंग द समर द इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन अँड लोड इन्क्रीजीस. ओके द लोड स्पेसिफिकेशन हा ते तुमचे मिटर रिडर्स करतले ओ ना, बिकॉज ते बिलार मेन्शन ते करतले मीटर रिकॉर्ड करता कितलो तुजो मॅक्झिमम गेला त्या म्हयन्यात तो रिडिंग हाडटा मीटर. तो रिडिंग हाडटा. हय. सो ही विल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड Yes, द मिटर रिडर. yes. सर समज कोणाक 2000 पेनल्टी पळय 2000 जाल्यार तेका 2000 पेनल्टी आसता ती तेका फुडले एडजस्ट करतले काय ती पार्टली एडजस्ट करतले. ना ती क्रेडिट जातली. क्रेडिट जातली. Very next month credit जातली. तोरीक लेट्स से द बिल अमाउंट इज लोअर देन द पेनल्टी. अगेन द नेक्स्ट महिना आमी क्रेडिट दाखयतले. नेक्स्ट मागीर क्रेडिट जावन एक दिसा झिरो जातले आनी नॉर्मल सो बिल लोकांक जातले. आतां बिल येता ती मायनस येतली. हय मायनस जायतली. ओके सर कॅन आय आस्क यू लोड डिपॉझिट जे आसा पळय ते आमी अजूनच्या वर्सा दिवचे ना. हे एक प्लस पॉयंट आसा. ओके जे सरान सांगला एक्स्ट्रा लोड आसा पळय
लोड वाडोवपाक फायल घालची खूप पडटली. जाणांनी म्हटलेली हे तुम्ही पयलें कित्याक चिंतून ना अप टू 5 किलोवॅट एंड 10. एक रिजन जेन्ना लोड जितलो वाडटा तेन्ना आमी तें कॅल्क्युलेशन चॅक करचें पडटा बिकॉज कनेक्शन घेता आसतना त्या लोडा प्रमाणे एक सेक्युरिटी डिपॉझीट आसता ऑल थ्रू आउट द कंट्री एंड इन गोवा ऑल्सो बेस्ड ऑन दॅट लोड कितले 2 म्हयन्याचे बील येवं शकता ती आमी आमचे कडेन दत्ता एट अ टायम ऑफ कनेक्शन. आतां समज लोड इन्क्रीज जाता तेन्ना ती फायल घालून पयलीं सुद्दां वायरींग चॅक करप टेस्ट रिपोर्ट दिवन सो दॅट सेफ्टी वायज एंड टेक्निकल वायज वी आर कंप्लायींग. सेकंड इज सेक्युरिटी डिपॉझीट ती वाडटा बिकॉज लोड वाडलो म्हणून सद्याक आमी तेजेर उलयना आनी वी आर गिवींग सफिशियंट टायम सो वी वील ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड देन वी वील सी हाव टू रेग्युलरायज. पूण ते घेवचे ना न्हू, ते चार्जीस लावचे ना तुमी ना सद्याक गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आतां डिपॉझिट घेवचे ना. कित्याक एकूच बरां ती चड जातली म्हणून. सो बट दॅट इज द रूल एंड दॅट इज हॅव बीन एवरीबडी इज कंप्लायींग रायट फ्रॉम डे 1 of the connection. 2 months bill always been calculated and given. Only thing, when the load increases, again it has to be re-evaluated what is the exact amount based on the new load. सर अनेक विषय म्हणटा तो सिन्स लोड इन्क्रीजाचो आमी टॉपीक उलयता स्पेशली वेन हांवें दीस वन स्टेज क्लोज आमी पळयला आमच्या सायडच्यान ट्रान्सफॉर्मर आसा एक लोड इन्क्रीज जाता म्हणटा वी आर टॉक एवरीबडी टॉक्स अबाउट कॅरींग कॅपेसिटी इन अ विलेज नाव डेज नो बिकॉज पंचायती परमिशनां दीत रावता विदावट लुकींग एट द प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तेन्ना एक पाट ट्रान्सफॉर्मराचेर इतलो लोड जाता की तेजे उजो पेट्टा आनी सो एट दीस पॉयंट ऑन डज द पावर डिपार्टमेंट ऑल्सो थिंक्स अबाउट दीस. म्हणजे त्या खातीरूच आमी हे लोड हे करता न्ही. जेन्ना आमकां दिसता की 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर कमी पडटा थंय आमी 400 kVA घालपाक जाय तो घालपाक जाय. त्या खातीरूच हो लोड आयडेंटिफिकेशन आमी घेतिल्लें. बरोबर उलयलो तो पण पंचायतीचो तुमी कितें उलयला पळय एकदम बरोबर. आमचो एक्स्ट्रा जर ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय जाल्यार आमकां ताजे वयल्यान काडलें न्ही. सो तुमी सगळें म्हणटा आतां तेणेंय म्हटलां की गरमेच्या टायमार तुका मातशें हें वाडटा मान्य म्हाका हिंगाच सगळीं झाडां घातलीं सगळें घातलें आनी मागीर तशें जातालेंच न्हू तें. प्रत्येक घरांत वेगळ्या वेगळ्यो गोश्टी आसता पूण एका बरोबर सगळ्या घरांत एकाच बरोबर सगळे लायटी पेटलेले आसता अशें ना. सो पंचायत सो तो लोड एडजस्ट जाता आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट जेन्ना 100% लोड वयर वता त्या गांवांत आनी थंय दिसता 200 kVA जाग्यार आमकां एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय. हो लोड आयडेंटिफिकेशन केले नंतर आमकां वी कॅन एनहान्स द ट्रान्सफॉर्मर आनी एक सेंटर घालून आनी तें लोकांच्या हेचेर घालपाची गरज ना आमकां. आमी फ्री करून दिवं शकता. बट डोंट यू थिंक पंचायत ऑल्सो हॅज सर्टन रोल्स बाबा कॅरींग कॅपेसिटी पळोवनूच सगळें करूं जाय बिकॉज पीपल आमी ताजेर कांय म्हणूं न्हय. कॅरींग कॅपेसिटी हो ह्याच दिसांचो विशय आसा. गोंयांत कॅरींग कॅपेसिटी बरी आसा पावरफूल आसा सगळ्या पंचायती सगळे हेतून आसा. आमचे कडेनूय आमकां एक्स्ट्रा जी लायट जाय ती आमी वेळोवेळी घेता. उदकाची तीच परिस्थिती आसा मुगीत तो विशय नाका थंय आमी कितें उलयता. विचारता न्ही सर आनी एक आशिल्लें म्हणजे स्मार्ट मीटर आसा ते होल्डार दवरिल्ले सीएमान कितें स्टेटमेंट केल्लो सो होल्डरूच आसा जे आनी ते कोण लायल्या बीन ते कोण एप्लाय केल्या कोण कनेक्शनाक वर समज अपग्रेड करता एपीसी खातीर तेंकां ते स्मार्ट मीटर लागतले काय नॉर्मल मीटर लागतले. सी स्मार्ट मिटर जो आसा सद्याक ऑनरेबल CM हेड ऑफ द स्टेट स्टॉप केल्लो आसा तेचेर आमी कमेंट करूंक शकना. पूण तुवें विचारलें न्यू कनेक्शनां स्मार्ट मिटर जो आसा इट इज सेम नॉर्मल मिटर. तेका एक 2 फॅसिलिटी आसा की प्रिपेड म्हणजे पयलें पे करून मागीर यूज करप आनी रिमोट हिंगा बसून म्हाज्यान ती ऑन आनी ऑफ करपाक जाता. सो दोज 2 दिस्टीक वी आर नॉट गोईंग टू ऑपरेट बट द नॉर्मल मिटर will be put whatever we have because we cannot put an extra investment on that but smart meteringaची ती 2 फीचर आसा ती will be stopped. सर जितले उरले meters रिप्लेस टू मीन टू से जे आता नॉर्मल सद्याक आमी ताजेर आतां उलयलें इट इज ऑन होल्ड. सो ह्या हेचेर आमी जेन्ना ते येता तेन्ना पळोवया. ओके आनी एक विशय आसा म्हणटा तो इतली वर्सां जाली तूं मंत्री आसा यू नो वेरी वेल एक्सपिरियन्स मंत्री वेरियस पावर डिपार्टमेंट आतां तुमी जाग्यार घालता म्हणटले तूं पावर डिपार्टमेंटाचें आम टॉकिंग अबाउट वॉट यू सर. सो इतल्या मंत्रीनी हें सारकें करूंक नासलें. ना हांवें कितलेच मंत्री आहले पॉयंट प्रोग्रामाचें जें म्हणटा हय बल्ब 2 आहा 4 तें कितें करून सिंपल विचारता. ते ती जी हे आशिल्ली पळय ती 2005 बंद केली स्किमूच. आनी त्या नंतर लोकांनी कितें केलें
की प्रत्येक घरा आपल्या जाय तशें जशें आतां स्क्रीन सांगलें खंयचे तरी एका इलेक्ट्रिशनान येतलो आनी आपली जाय ती कनेक्शनां केली. लोड वाडोवन दिवना, कनेक्शनां केली, नवी कनेक्शनां नवी वायर घाली, पूण लोड वाडोवन जो घेवपाक जाय आशिल्लो. पुढे मंत्रीनी जाग्यार घालून म्हणजे तुझ्या हलो मंत्री बरो मंत्री येयलो आनी ताणें जाग्यार घालचें पडलें हांव ताका. म्हणना मंत्री त्या वेळा वयले आयले ना, पूण तुका दिसना खंय तरी कोण तरी चुकलो असो. म्हणजे तुमच्याच मंत्री कळ्ळें. इंजिनियरान सारकें केलें ना ना तें दिसता ताका लागून म्हणटा तुज्या हलो मंत्री बरो येयलो आनी केल्या सारकें. हांव तशें म्हणना, हांव बरो मंत्री म्हणत ना, लोकांनी म्हणपाक जाय तें बरो मंत्री वायट ना आतां तुवें म्हटलं तशें दिसलो हांवें म्हाका. म्हणून उपयोग ना तें लोकांनी म्हणपाचें. हांव इतलेंच म्हणटा, आमचे इंजिनियरांनी 2005 पयलीं जें काम बरें करपाक जाय आशिल्लें तें त्या वेळार जालें ना, म्हणून आतां आमकां करचें पडलें आनी आमी केलें. सो फाटल्या मंत्र्यांनी पाड घातली. तुम्ही चूक तो निलेश काब्राल पयलींचो मिनिस्टर आसा तेणी इंजिनियरांनी करूं ना म्हणून. पळय हांव इतलेंच उलयतां पळय, हांगा सँक्शन लोड म्हणून आसा 2.5 kW आसा आनी एक्चुअल लोड तेजो 5 जालो मरे. कितलो अरे सर कंप्लीटूच जावन सो फार पळय ताजोच सांगता न्ही मागीर. ना इतले पावर मिनिस्टर फाटले आले पळय ते तेणें कांय करूं ना, तुमी बरें केलें. हां मागीर हो कोणी तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो तेच म्हणटा आयएसताचो 2.7 जालो न्ही. निलेश काब्राल वदे अनअवेर हालींचो म्हणून 2.5. सो ते मंत्री पयलींचे आशिल्ले ते वदे वा अनअवेर वो दे वर नॉट तुवें 3 करपाक रिलेटेड. किंवा 4 करून घेवपाक. आतां जालो न्हू सर आणि फायनली पडची बिल तशेंच येतलें. सर एकूच पॉयंट. सो पयलींचे मंत्री व अनअवेर अबाउट ऑल दीस टेक्निकॅलिटी जे आयज तुमकां गमला पळय ते. पयलींच्या मंत्र्याचेर उलयना, हांव डिपार्टमेंटाचेर उलयतां. हांव डिपार्टमेंटान 2005 पयलीं जी आमी कनेक्शनां दिल्ली ती कनेक्शनां एनहान्स करता आसतना जो लोड चेंज करपाक जाय आशिल्लो तो केलो ना. सो हेणी कोणान तरी लोकांक त्रासान घायलो कन्ज्युमर. So, Adik, important was see this auto enhancements of sanction load is only for the purpose of billing regularization, but it will be responsibility of the consumer. It should not be construed as certification by the department, because there will be some cases when we do automatically load enhancement. If the wire is undersized and if the load has increased, because what information has come through our billing, थोड्यांचो लोड आशिल्लो 0.5, 0.4 तो गेला 13 किलोवॅट. आय एम प्रिटी शुअर तसल्यो वायरींग मातश्यो चॅक करच्यो पडटल्यो. दॅट्स वाय द टेस्ट रिपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां अप टू 5 अप टू 10 आमी हें काडून उडयल्लें आसा, पूण दॅट डजंट मीन दॅट वी आर सर्टिफायींग द वायरींग एंड द सिस्टम ऑफ द installation. The responsibility of the installation to be safe is the responsibility of the consumer to keep the installation safe from fire hazards, from electrocution. You have to check whether the wire is undersized or is adequate enough to carry the current as per the all the home appliances which are currently in operation in your house. So what This you needs to be say checked. is correct, but what happens to those electricians who certify the certificate दितात? So फाल्यां समज ताणें वयर सकयल हें दिलें just to get that, मागीर ते काय गिल्टी करतलो तुमी No, रिस्पॉन्सिबल that we will not do. It is like this, you know. If I am not. नो बिकॉज ते चॅक करचें पडटलो बिकॉज ते सर्टिफिकेट दिले दिता. Yeah. In case tomorrow something happens, because you will have the test report. Therefore, the Correct. test report was there. But to make it easy for the people to reduce the burden, we have removed it by taking the government approval. 98% nothing should go wrong. But some cases will definitely be there where the wire is undersized and the current what is being used is much more than the capability of that wire or the capacity of the wire. No, but will you keep an eye on those No, we electricians? cannot keep it. After our meter, the installation and entire is the scope of the consumer. It's the responsibility of the फायल consumer. घालता कोणी कंज्युमर फायल घालता आसतना ती सर्टिफिकेट घालता लेटर घालता. That is only to check as a compliant that you are aware about what is going, because all the people are not technical. Government has to help them. Then test report. But Correct. still, if somebody is giving a fake test report, then we cannot do No, it. because you are asking about 0.5. आता 1.5 फायर घालचे पडटा. That's why I'm asking you. आणि एक गजाल इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंगली विथ इमिजिएट इफेक्ट एप्लिकंट 6 न्यू LT इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जांकां घेता इजी वे करपाचो डिपार्टमेंटान ठरयला. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अप टू LT कनेक्शन 5 kW
तांणी फक्त प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी दिवपाचें आनी 2 प्रूफ ऑफ ओनरशीप ओक्युपन्सी ऑफ द प्रिमायसीस दिवपाचें. पयलीं तूं म्हणटालो तशें खूब गोश्टी थंय एड करपाक जाय आशिल्ल्यो. आतां इजी वे खातीर हे सगळें आमी करपाचें थारयलां. आतां एक्झिस्टींग रिक्वायरमेंट फॉर सबमिशन ऑफ वायरिंग कंप्लीशन एंड टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम लायसन्स इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर शाल नॉट बी मेडिटेटरी फॉर न्यू सिंगल फेज LT कनेक्शन अप टू 5 kW. हे लक्षात दवरा, व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. ह्या हेचे वयल्यान कितलेशेच सिम्प्लिफिकेशन तुमकां कनेक्शन घेवपाक जाता आनी कोणा कडेन ते लायनी रावपाची गरज ना. सरान जे सांगला हो, दिस इज अ डिफरंट सर्क्युलर फॉर अंडर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस फॉर एनी न्यू कनेक्शन. आमी पयलीं इन्स्पेक्शन करताले अप टू 5 kW. द इन्स्पेक्शन ऑफ JE विल नॉट रिक्वायर्ड आणि डॉक्युमेंट ऑल्सो विल बी लायक प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी अँड 1 ओनरशिप डॉक्युमेंट. इट इज मेड इजी so that connection can be availed easily and immediately. So this is the second circular under the ease of doing business. सर सपोज कोण सेकंड हँड फ्लॅट घेता जाल्यार प्रिवियस ओनराची NOCची गरज आसा? ती रुला प्रमाणे आसात न्ही. एक्चुली ते पे करपा जाय. ते सुद्दां आतां आमी नवे रुला हितून थोडे माफ केल्ले आसा, पूण एक्चुली ते पे करून मागीर कनेक्शन घेवप रुला प्रमाणे वतात ते. पूण तातूंत सुद्दां आमी एक वेगळी वाट दाखयल्या. तातूंत आमी हें पळयता खूब अशें NOC ना. एक पाटी तुवें दुसरो फ्लॅट कोणाचो घेतलो, चेंज ऑफ नेमान घालपाक पडटलो आनी दॅट टायम द बील शूड बी पेड. NOC अशें म्हण लागना. इफ द बील हॅज टू बी मेड झिरो, यू हॅव टू पे द बील एंड यू हॅव टू गो फॉर अ चेंज ऑफ नेम बाय हॅविंग अ डॉक्युमेंट विच ट्रान्सफर द ओनरशीप रायट्स टू द न्यू पर्सन हू इज बायींग द फ्लॅट. हेजे पयलीं जेन्ना पेनल्टीज लेवी करपाक लायिल्ले तेन्ना लोकांचे खुबशे लेखी ते लोक आसले. सो तेच्या खातीर कितें अवेरनेस डिपार्टमेंटान केल्ले लोकांक कळपा खातीर? तेच हांवें म्हटलां न्हू, 2022 जे तारीफ ऑर्डर येयली ती क्लियर नाशिल्ली टू ऑल द कंज्युमर. पूण आमकां खबर आशिल्ली ती ऑनरेबल कमिशनान सगळ्यांक लेवी करची म्हणून. देखून आमी नोटिसीस धाडिल्ले सगळ्यांक. We have sent public notice to newspaper. We have sent individual notices during that time 2023, and we started giving notices for disconnection, but we have not disconnected. That time honorable MLA from Fatoda, Sri Vijay Sardesai, तांणी असेंब्ली हो विशय मांडलो आनी 1 वर्साचो टायम मागलो. सो 1 वर्स टायम जावन न्यू तारीफ ऑर्डर जी येयली 30th September 2025, तेमी क्लियरली आनी कॅटेगरी मेन्शन केले ही पेनाल्टी लेवी करपाक जाय टू ऑल LT कंज्युमर्स. बिफोर दॅट through newspaper or individual notices, and in the assembly also this topic was discussed in length. So it was, awareness was done, पूण खंय तरी आमी कमी पडले अशें म्हण समजून आमी आतां हे नवे म्हणटाले की तांकां जी नोटिसीस आसा ती पावंक ती ना. आमचे कडेन आसा नोटिसीस केल्ल्यो त्यो. जी स्पीच विजय सरदेसाय सरान जी असेंब्ली मांडलेली तेजे क्लिप आसा. ते 1 वर्स मारला ते 1 वर्सूय कंप्लीट जालें. आमचे जे नोटिसीस आमी न्यूजपेपर दिल्ले तेय आसा. सो ऑल दीस थिंग्स आर डन, बट लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. नाव सिन्स द प्रॉब्लेम इज रिजॉल्व, लेट्स ट्राय टू रेग्युलरायज इट अँड हेल्प इच अदर टू गेट इट. आनी सर निलेश काब्राल जे पयलींचे पावर मिनिस्टर तेंच्यांनी म्हटलां की जे स्मार्ट मिटर आसा ते जे डिफॉल्टर्स आसात तेंचेर घालूंक जाल्ले न्हू की जेंच्यांनी ते होल्ड केला ताजेर आतां काय उलयना, कोणाचेर काय उलोवना. पण आता थोड्यांनी बिलां फारीक करूं नका. डिफॉल्टर कितले काढल्या लिस्ट कितले पेमेंट येवपाक? सी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा थंय डिफॉल्टर हे आसतले. आज ना फाल्यां आज ते 50 जाता, फाल्यां ते 35 जातले, केन्ना ते 75 जातले. हें चालूच आसा. इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. कळ्ळें तुवें जसो NPA इज ऑनगोईंग प्रोसेस इन द बँक, तसो आमचो. कोणी पयशे पेल ना तो डिफॉल्टर जाता. पयशे पे केले परत सारको जाता. गव्हर्नमेंट ऑफिसर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाची खुबशे डिपार्टमेंटाची उरल्या कितले तरी 200 आसा ते रिकवर आसतले 200 कोटी तरी आसतले. 200 कोटी ना. लास्ट इयरान गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळ्यांनी झिरो केल्लो आसा आनी एक नॉर्मल आसा ते एक 20-25 आसता ते कंटिन्युअस प्रोसेस. बट 200 ना लास्ट इयर ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 crores घेवन तो झिरो केल्लो आसा. आनी आतां डिफॉल्टर तशें गव्हर्नमेंट कंज्युमर ना.
सर जे तुम्ही म्हटलं पहिले लोड वाढवपाचो न्ही 10 किलोवेट्स आणि 5 किलोवेट्स तो टायम कितलो आसतलो म्हणजे 3 महिने आताच्या शाळेंतले काय फुल टायम आसतलो आताच्यान आयच्यान? आता हो सर्क्युलर केला तेचे उपरांत 3 महिने and then also we'll try to give notice, we'll try to help the consumers, we'll try to do awareness, we'll try to keep separate counters, so then we will have all the database and details how many consumers have already regularized, so we will try to do it in a very easy manner. So March will be the main thing for which you all will be recording, or it is ऑलरेडी continuous? recorded. It's already recorded. Already recorded. And continuously it's a process for 5 up to 5 kilo up to 10 till 31st March. Why we kept 31st March 2026 is because it's a tariff period. Honorable Commissioner आमकां हें पुट अप करता आसतना बऱ्याक पडटलें. This is the period where we have done certain changes. तुमच्या 2 महिन्यात खूपशो गोष्टी घडल्यो सर आणि आता परत मिळूया न्ही सर आणि आणि सर आणि गजाल लोड वाढलो म्हणजे तुझी आमकांय बरें युनिट वाडटले युनिटाचे बिलां ना ना युनिट वाटचे युनिट ते तुमचे स्लेब कन्झ्युम केला तीच पेमेंट वाडटलो बिलां ना पेमेंट वाटचो ना सर सा- तेंका युनिट जो सर, तुम्ही unit 4.5 केला, तितली तुमची आदाय तेजेर चार्ज लागतली हय. So, आणि उरले तो फिक्स चार्ज आता मानाचो 5 जालो 25 इंटू 5 जातलो दॅट इज 125 आता प्लस इंटू ट्वायस जातालो तो ट्वायस जावचे ना 4.5 वर्सांनी ते भरपूर न्यू changes बिल केले. आता नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी आम्ही डिस्ट्रीब्यूट 4.5 वर्सांनी ते भरपूर चेंजीस केले म्हणटा पॉवर डिपार्टमेंटाचे पहिले मंत्रीनी बा करून पॉवर डिपार्टमेंटान अंडरग्राउंड केबलिंग